अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और इस वक्त रावलपिंडी की अदालत में एक गर्मा गर्म और एक बहुत ही तगड़ी बहस हुई है मुफ्ती शाहनवाज केस, रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, मुस्कान ज्यादती केस के हवाले से। और आज पहली दफा मुस्कान के लॉयर अतीकुर रहमान साहब ने अदालत में बहस की और सोशल मीडिया पर और हम सब पर शदीद तनकीद की। और साथ साथ आज जो मुफ्ती शाहनवाज के वकील हैं, पहली दफा वो अदालत में जज्बाती हो गए, गुस्से में आ गए और बहुत सारी ऐसी बातें कह डाली जो शायद हम ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं कह सकते थे, हम बाहर बैठे हुए भी नहीं कहते थे। आज उन्होंने वो बातें अदालत में कह दी हैं। वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अभी आपको बताता चलूं जो बहस हुई है इसके 1 घंटे बाद तकरीबन 1 बजे की बहस कंप्लीट हुई है। तो जज साहब ने कहा कि 2 से 4 बजे के दरमियान में वो आज फैसला करेंगे कि मुफ्ती शाहनवाज को बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो बात की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन अभी जो समाअत हुई है उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। और आज मुफ्ती शाहनवाज के वकील ने एक ऐसी बात कर दी है जिसने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। और मेरे जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक जब वो कोर्ट रूम में मौजूद थे तो एक टाइम पर वो भी कांप उठे। जो बातें मुफ्ती शाहनवाज के वकील ने आज कर दी हैं, सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज की जो समाअत है तकरीबन वो आधा घंटा चली है। और जो पहली बहस है वो अतीकुर रहमान साहब जो मेरे दोस्त हैं, मुस्कान के वकील हैं, उन्होंने पहली गर्मा गर्म बहस की। और सबसे पहले उन्होंने FIR पढ़कर सुनाई कोर्ट को, उसके बाद उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। और FIR में उन्होंने बताया कि मुफ्ती शाहनवाज ने बच्ची के साथ ज्यादती की है। मेडिकल रिपोर्ट का उन्होंने कहा, गायनेकोलॉजिस्ट कह रही है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। और उसके बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पॉलीग्राफिक रिपोर्ट को हम रद्द करते हैं, ये कोई सबूत नहीं है पॉलीग्राफिक रिपोर्ट, ये कोई इस केस में इसका कोई अमल दखल नहीं है। पॉलीग्राफिक रिपोर्ट मुफ्ती को फेवर करे या ना करे हम इसे मानते ही नहीं है। इसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स पढ़कर सुनाई जिनके मुताबिक पॉलीग्राफिक रिपोर्ट बतौर सबूत शामिल नहीं हो सकती। उसके बाद जो लॉयर थे मुस्कान के, उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि सोशल मीडिया ने मुफ्ती शाहनवाज को बरी कर दिया है, मुफ्ती शाहनवाज को बेगुनाह कर दिया है। और ये बड़ा तमाशा सोशल मीडिया ने लगा रखा है। हमारी तज़हीक हुई है, हमारी फैमिलीज के ऊपर बातें होती हैं और ये बड़ा तज़हीक अमल है कि लोग यूट्यूब पर बैठकर हमारे बारे में बातें करते हैं। यकीनन हम वहां पर होते तो शायद अतीकुर रहमान साहब ने हमें कुछ सुन भी मारने थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया। और इस पर मुफ्ती शाहनवाज साहब के जो वकील हैं उन्होंने उन्हें इंटरप्ट किया और कहा कि जज साहब क्लियर बात यह है कि आप रिकॉर्ड निकाल लें। सबसे ज्यादा इंटरव्यूज जो मुस्कान है उसने और उसकी वालदा ने दिए हैं, लिहाजा ये इल्जाम हम पर ना लगाएं कि मीडिया ट्रायल या सोशल मीडिया पर हम लोग आए हैं, बल्कि ये मुस्कान और उसकी फैमिली गई है पहले। और आप रिकॉर्ड निकाल लें कि ज्यादा इंटरव्यूज किसने दिए। इस पर जज साहब ने कहा कि ये कोई नुक्ता नहीं है, सोशल मीडिया का काम है रिपोर्ट करना, इस सारे वाक़े पर बात करना। सोशल मीडिया हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है, लिहाजा कोई भी वकील सोशल मीडिया के रोल के ऊपर बातचीत ना करे। इस पर कोर्ट के लिए तालियां बनती हैं वाज़ेह तौर पर। उसके बाद आज मिस रुबीना खुद मौजूद थी, मुस्कान के वालदा, उनके खामन मौजूद थे और उनके देवर आज कोर्ट में मौजूद थे। और जब अतीकुर रहमान साहब बड़े जलाल में अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे थे और पॉलीग्राफिक रिपोर्ट को निगेट कर रहे थे, मान नहीं रहे थे और स्ट्रेस कर रहे थे मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर कि मेडिकली ये बात साबित हुई है, तो उस वक्त कोर्ट में जो मुफ्ती शाहनवाज साहब के लॉयर थे, वकील थे, वो गुस्से में आ गए, तैश में आ गए और उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जो मेरे सोर्स ने मुझे कंफर्म की है। और मैंने दोबारा उनसे पूछा कि आया ये बात उन्होंने की है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल की है, ऑथेंटिकली की है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं जज साहब कि ये बच्ची पहले से मुतासिरा है। अब ये शायद केस का रुख चेंज करेगी। उन्होंने कहा कि ये बच्ची शायद पहले से मुतासरा है। और मुफ्ती साहब के लॉयर ने वाज़ेह तौर पर, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वेरी जेन्युइन पर्सनालिटी, दोनों लॉयर्स बड़े कंपिटेंट हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है ये बात कहने पर कि ये बच्ची पहले से मुतासरा है, यानी पहले से इसके साथ ज्यादती हो चुकी है। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर, आगे भी उन्होंने गुस्से में आकर एक और बात कही और वो बड़ी अहम बात है। इस पर अतीकुर रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी नुक्ते को सामने रखते हुए मुफ्ती शाहनवाज की जमानत बनती ही नहीं है, ये मरकजी मुलजिम है, इसी ने ज्यादती की है, ये जिम्मेदार था। अगर बच्ची मदरसे में 7 साल है तो मुफ्ती शाहनवाज जिम्मेदार था। और जिम्मेदारी क्या लेनी थी, उसने खुद ही बच्ची को निशाना बनाया और उसके साथ ज्यादती की है। मुफ्ती शाहनवाज की सजा बनती है। और मसला यह है कि पुलिस को खरीदा गया, JIT ने जो रिपोर्ट मरतब की उसकी बुनियाद पर केस चलाया जा रहा है। हम JIT की रिपोर्ट से मुतमईन ही नहीं है, हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन ही नहीं है।
اس پر مفتی شاہ نواز کی سزائے موت بنتی ہے، یہ واضح طور پر عتیق الرحمان صاحب نے کہا۔ اس پر مفتی شاہ نواز صاحب کے جو وکیل تھے وہ مزید جذباتی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر جو ان کی سزائے موت ہے مفتی شاہ نواز کی بنتی ہے یا نہیں بنتی، لیکن جج صاحب مفتی شاہ نواز کی بیل بنتی ہے اور بیل کے بعد اس کی جنرل تفتیش کریں، جنرلی اس کیس کو دیکھیں اور سب کو تحقیقات کے دائرے میں آئیں، جو مسکان کے ارد گرد ہیں، جو مسکان کے محلے میں ہیں، جو بھی اس کیس سے فرد جڑا ہوا ہے، چاہے صافی ہے چاہے کوئی اور ہیں، ان سب کو اس کیس میں اس تفتیش میں آج شامل کریں اور یہ جنرل تفتیش ہونی چاہیے، جنرل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور اب ہم اس کیس کی پیروی کریں گے تب تک جب تک اصل ملزم، اصل بندہ، اصل مجرم، کلپریٹ، اصل ریپسٹ سامنے نہیں آ جاتا۔ اور جو ساری سماعت تھی اس پر جج صاحب نے آخر میں آدھے گھنٹے کی گرما گرم اور بڑی ایک انٹینس ڈیبیٹ کے بعد جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ ہم کچھ ٹائم لیں گے اور اس ٹائم کے بعد جا کر ہم اس کیس کے اوپر باقاعدہ فیصلہ دیں گے۔ آج کی جو ساری تفتیش تھی، یہ ساری پولیس نے جو رپورٹ مرتب کی تھی اس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا اور پولیس نے واضح طور پر مفتی شاہ نواز کو بے گناہ قرار دیا ہے اپنی جی آئی ٹی کی رپورٹ میں، اپنی انویسٹیگیشن میں اور اپنی مختلف تحقیقات میں، اور ساتھ ساتھ جو ایک پولیگرافک رپورٹ آئی تھی اس پر انہوں نے واضح طور پر انہیں مفتی شاہ نواز کو بے گناہ ثابت کیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ڈیٹا، جو انفارمیشن سورسز میرے نے کنفرم کی تھی، وہی ساری حقائق ہیں اس کیس میں پولیگرافک رپورٹ کے حوالے سے اور ان سارے معاملات کے حوالے سے۔ اور اس پر آج عتیق صاحب نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کو کہا کہ پولیگرافک رپورٹ کا کہہ کر انہوں نے کہا کہ یہ وقت ضائع کیا گیا ہے کورٹ کا، پولیگرافک رپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پرووائڈ بھی نہیں کی گئی، خاص کر فیئر ٹرائل کے حوالے سے بھی انہوں نے بے شمار آج سوالات اٹھائے ہیں اور ایف آئی آر اور میڈیکل رپورٹ پر زیادہ انہوں نے زور دیا۔ لیکن ایک ٹائم پر جب مفتی شاہ نواز صاحب کے وکیل بہت زیادہ جذباتی ہوئے تو یقین کیجئے انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہی ہیں جو وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کے بھی کنسرن پیدا ہوئے، ان کے بھی آئی بروز اور وہ بھی ایک ٹائم پر دنگ رہ گئے کہ یہ معاملہ اصل میں جا کس طرف رہا ہے۔ میرے سورس مجھے کنفرم کر رہا ہے اور اس نے جو ظاہر ہے یہ کورٹ پروسیڈنگز آج کور کی ہیں تو وہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ کورٹ کے باہر بھی اور کورٹ کے اندر بھی پولیس بھی اور یہ سارے اب یہ بات کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ کیس، یہ جو ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی یہ شاید بھاری پڑے گی اب، اور یہ کیس اب ریورس ٹریک پر آ گیا ہے، یعنی یو ٹرن لے گیا ہے۔ اور مفتی شاہ نواز کے وکیل کی اس بات نے بہت سارے لوگوں کو آج سوچنے پر، عدالت کی کارروائی کو، قانون کو، لا کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ بچی پہلے سے متاثرہ ہے۔ جو الفاظ انہوں نے دہرائے ہیں، میرے سورس مجھے کنفرم کر رہا ہے، میں خود وہاں پر ظاہر موجود نہیں تھا، اور اس کے بعد میرا سورس یہ بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ شاید یہ کیس اگر جنرل تفتیش میں آتا ہے تو بے شمار ایسی چیزیں اور ایسے حقائق سامنے آئیں جو شاید سب کو ہلا کر رکھ دیں۔ مفتی شاہ نواز کی بیل کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے وہ ڈیٹیلز آنے والے کچھ گھنٹوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔